Ang pat lang, part 2. Part 2 lang? Part 2 pa lang? Kasi yung Cinema 4, sarado kanina eh. Ito na po kami sa red carpet. Red carpet, wala yung red carpet. Nasaan dyan yung red carpet? Ay, sige nga. naging blue na. Woo! Nagnaano siya. Down there. Pogi! Oh my... Pa-picture idol! Sige lang, selfie lang, selfie! Hindi. Idol pakis! Ten 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 graduation. Ten 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 ten. Hindi ka namin Ay! Ay! Nag-umpisa tayo! bilis! Yo, apat lang! Trivia! Bromance! Happy birthday, Bakton! Shoutout ka pala kay Bakton! Shoutout! Shoutout! Hindi! Blowjob mo kay SM Blowout! Blowout! Ano to? Patingin ako. Oo nga, nakarecord Tayo yan! naka-record yan! Blowout mo! Trivia! Trivia! Idol! Ay, idol! Siya po yung mga kaibigan ko. Pakis naman! Ako lang may kakayahan sa... Yeah! Unahan piso! Unahan! Layuan na lang. Game na! Boy, hindi na boy. Pabili ka! Waiter! Ano lang? Isang tubig lang! Okay na! Keep up the grass. Boy, keep up! Boy, keep up! Oh, gawin mo yan. Makakalabas sa Selendra. Ano sila kanina? Parang Mr. Bean na ginagaling ka. Ganyan. Uy guys, basa dyan. Wala na klase dito. Anong klase ka kabayo? Naka-winter ka na. Kami kayo. Pwede mo bilog yung chan. Disable. Disable. Buntis na pwede kasi pag malaki yung chan. Oh! Mga pilay lang. Mga pilay lang. Buntis ka pala. Buntis sa pilay. Ano yung magagawa doon? May malap ka sword. Oh, boy, stretchable yan eh. Yung toothbrush yung sinuho ng tao. Ginagamit niya sabay-sabay 10 tao. Boy, baka lumilipat ang multo mo yun. Ano? Floating ghost? Oh my gosh. Pilayan mo yun. Oh, janitor oh. Janitor Aguilion. The Condo Man. Condo Man! Kasi RCBC. Asan yung yung sword ng palo? Oh my gosh! There's no more sword your saver. Ayun oh! Oh my gosh! Saber! Dito tayo, hoy! Ay, guys! No loss. Nandito na lang kami! May! Kami! Ito, malaking D! D! O bakit mo? Mo! Ina mo! Mo! Ay, naku. Ah!
Ay, best ko. Oh my gosh, it's pretty. Oh my gosh. Ten. Yo. Oh. Happy birthday! Happy birthday! Oh, may nagre-request. Ang pangit! Ang pangit! Ang pangit! Hindi, pero talaga may tumatay dito eh. Oy, pakibuhos spoon mo maya ah. Buhusan mo mamaya ah. Kuya, sino mo ka lang? Uy, ano tayo? Yung ring Jollibee o sa akin. Pagtalon mo dyan, parang dyan. Bakit? Mabaw na yung pagbiruan. May dating kasi. Oh, natin! Serious kasi. Baka nakalakot sa mukha ko. Ito pala tayo. Timing ka. Let's pray. Let's pray. Let's try, please. Let's try. Uy, ano tayo? Yung gano'n, no? Yung Yung ano, yung... Oy, ikaw taya para madali lang. Ikaw taya. Kaya ba't mo kaya ba't mo to? Ano si Agil yun yun? Magsakin. Magsakin si ano. Tumatanong. Oh, saan ka nakakita? Malamig? Sige nga, malamig. Gusto mo tira ka sa North Pole? Tira ka sa North Pole. Tayo, pre.